Si Brian Claudio de Parime, kinsa psychology student sa University of Cebu, ang nidaog sa Sinulog Idol Season 5 nga gipahigayon kagabi sa Fuente Osmeña Circle dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report ni Daryl Anunciado. Si Brian Claudio de Parime, o mas naila sa pangalang Claude, ang midaog sa Sinulog Idol Season 5 Grand Finals nga gipahigayon sa Fuente Osmeña Circle Huwebes sa gabi. Gikanta ni Claude ang Say That You Love Me ni Martin Rivera sa first round ug I Believe I Can Fly sa ikaduhang round. Malipayon kayo siya sa maong kadaugan nga matud niya wala niya gidahom tungod puros mga maayo iyang mga nakita. So very happy. Wala ko mag-expect na ako'y makadaog kay sa top 3 na mo. Puros pa sila, puruhan dyan makadaog. Luto siya, ako dyan nakadaog. So very happy. Thanks, God. Kakompetensya ni Claude sa Grand Finals night ang 5 ka mga finalist nga sila MJ Morales, Macy Fernandez, Rush Cano, Rai Alicaya ug Shay Bukog. Nakuha ni Rai ang 3rd place ug ni Shay ang 2nd place. Si Claude tagamuhon Talisay City ug nagtungha sa University of Cebu. BS Psychology ang iyang gikuhang kurso. Gani na siya mga panghimangno sa mga nangandoy mahimong Sinulog Idol champion sunod tuig. Ako advice nila, dili man sila madawat sa karon nga audition, sunod audition, basta never give up. Then be confident na jud, be true to yourself. Then ipakita nga kursunado ka makadaog, kursunado ka Sinulog Idol. Si Claudio makadawat og 15,000 pesos nga premyo samtang 10,000 pesos ang madawat ni Shay Bukog isip 2nd placer samtang 7,500 pesos ang madawat ni Rai Alicaya isip 3rd placer sa maong kompetisyon. Makita ninyo ang replay sa Sinulog Idol 2014 sa cebu.sunstar.com.ph/sinulog.